Ang all lagi ay kanan ninyo. Kanan. Para hindi kayo makalimutan ha. Okay, on. Kanan ninyo. Yo. Kanan kayo play. Sige. Okay, game na. Ano lang ha. Okay, final. Final. All new. Sige. All new. Sige. Game. Final. Old and new. Judas. Judas. Revelation. Tao ka na. Talo kayo dalawa. Talo kayo Jonalyn. Okay, game. Old, new. Sige, ulit. Timothy. Timothy is new yan. Tatlo. Ang alam ko na, si Jared, si Brother Chris, at saka si... Okay, game. David. Next. Solomon. Next. Samuel. Galing nyo ha. Next. Philemon. Boleh balikin. Boleh balikin. Oke. Forward. Pinalawanan ang halagang. Wow, kabalo sa Malaysia. Pilihatan. 1 peso. Sige ha. Next. Moses. Okay. Sige. Next. Bisa. Siapa yang lima? Sige lang kanya. Sige. Let's hold. Sige. Game. All na nyo ha. Old and new. Game. Character. Deborah. Next ha, pagka ganyan, kailangan hindi ka na magtanong. Kasi kung wala si Brother Chris, wala na siya. Kasi dalawa lang kayo. Okay, game. Mateo. Okay, sila. Medyo nakahabol po konti eh. Mabigyan natin. Balikin. Sekaraya. Che, bata che ha. Okay. Isaiah. Talo din. Brother Chris ang manalo. Brother Chris. Hindi ka rin. Sigaraya. Paul. Hindi, masang malaw eh. Hindi, gumala mag-play din naman sa nag-step. Sayang. Sayang lang. Solomon.